Hamipe indah diingot kobe. Nah, manyumbang na semangat jadi na. Nakin uida lagu ne nangis mantap lagungku bak do manyumbang. 12 ribu apalagi nakindongan mangidomoop. Tua bang bagian kerincing. Oh ya na sontak molala. Na sonting wida nakin butuh aras. Dongani tong olo tong 12 ribu awalnya. Na kerincing ida oh. God hampir mau kamera nakin. Nado kalak na jouna kecuali ya. Ocha jo mana. Nasi rumah tong di janji lobion ni raku saja songoni. Oh sampai tong tersongkot ulala. God usabay manakin alak dido bayu ningku kan. Bena hebat na. Ni dah. Waktu menek na jolo uma. Iparido do tu paritan on pe uma. Na dong behoy ginjang nita noon. Padi araw mangalap-ngalap badanmu ma. Utiup-tiup tanganmu ma. Harana tangan ondo na jolo. Na sering bayaw uma. Mangalap-lap iluni matangku. Oh umaku. Mudah-mudahan lapang niandalanmu di dalam kubur. Oh makmu ku sayang. Oh do permata ni ngolungku. Ayo masa sudena nasa election ni Pamanionia. Pala kemudian setelah ikapani ma, dung ikapani ayo ma muzema ni anakmu. Oh makku na jolo waktu menek padiar bajumu na buruk. Kasoni do mak. Padiar mau mak bajungku na buruk mang. Yang penting amang bajumu jeges. Taboni dah alak ko amang. Indah maila awaya iligi alak ko. Ot pe amang ke mardalan jeges bajumu amani anakmu ketika ot pe sanari uma upakyun moho baju mardo ayya ayoma Allahumma ja'al libasahu min ahlil jannah ya Allah jadian mau pakaian ni umak kon pakaian ahli sorga. Ayoma sasudena matak sampai si indah ayoma paladung iyo baniyama jasad ni mayaton marrame-rame alak iya ma ayaw mapajujung na ibagasan ni rohania na jolo umatu dia baya igendok ko doau palake umatu pasar sibuhuan iobat ko doau olpe uma au mayolo mangobat ko au majolo mangobat ko uma Aku majolo mangobat ko ma indah borat ulala homa yang dolala homa songon dia na jolo waktu menekai manombo marjom-jom igendok ko. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Na hormati imam alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Hato Bangon. Sonijo na hormati kaum bapak, kaum ibu, ketua panitia, Parwiritan Yasin, lorong ubot, udah dapat paten, mak lorong opat. Song nusibe gina kicerito lorong opat. Sonijo na hormati kaum ibu-ibu yang alhamdulillah semangat na sudung nagot lanjut marlagu apa nakina yo ma anggo lanjut marlagu na mau lala dah rencana aku doku Stajuddin mulak mau pasiap amplopku mulak betong kan selalu secara so ni jo kaum bapak kaum ibu sudah na hormati na terdok sada-sada so ni jo harajaon lupan mandokon nakin baru pe sapai nakin abangi rupana raja di uton marga Hasibuan. Yang berbeda marga ha? Nian berbeda-beda deh. Anggo di daerah Mandailing, dong sebagian harajaon memang marga Tanjung. Adong sebagian Nasution. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita, inda na sedang malehen pengajian. Na paling mulia di antara kita, inda na sedang jongjong di ginjang. Atau na paling mulia di antara kita, inda na paling rapi pakaianna. Tapi na paling takwa tu Allah subhanahu wa ta'ala. O pinainaon, ni da jorobut sungoni. Allah. Bitak ni alay do kinay pajolo masuk surga daripada kaum bapa. Kasoni dia mak. Lihat para amin ne penayakin masuk surga bayangkan. Cek 1 2. Anggoy padonok songonon naru jelas suara nih. Mapas mau bangun, bas ne rangku. Cek 1 2. Biar dong aman. Soni masuk nih. Jadi demikian sajalah ceramah kita pada tainin na Sony mas Sony. On ma pasmon. Tinggal ipagodak suara nih. Nah, bahat matupang Indonesia tuh nih. Mabis. Nanamoy. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Najob matong rohanita memperingati Maulid Nabi teh. Kasoni doh. Biar dong mak, job doronya mu. Apa tunda ni job? Mana mambet kamu job Maulid Nabi on? Moah? Bahat panganon na malian dong ulan ni narotuson. Asima job roh memperingati Maulid Nabi on. Humi bege-bege pelagu. 12 Rabiul Awal job Rasoni pa bege-begena. Padahal mohon maaf tiap tahun kita peringati. Kan hampir tiap tahun diperingati Maulid Nabi. Nau ngada alpa, nau ngada silap. Bahkan sebagian daerah adong dope pengajian ni on pengajian kaum ibu-ibu. On pengajian kaum wirid yasin. Nah tuari di Mandailing, Marga Tanjung Markuluhut, baru kemudian Marga Tanjung, Marga Nasution. Marluhut, Nasution lacat musik deh. Nasution yang pinabata non. Adong Nasution lacat, kelapa sawit, tarutung, Allah. Sebagai macam nah. Allah. Kaum bapak, kaum ibu muliakan Allah. Berbeda-beda. Terus soni. Asli soni ayoma. Harana memang awak mulai na jolo menaik iba. Waktu na jolo di huta. Asal peringatan Maulid Nabi. Biasa na marmasak sa huta. Manyumbang ma adong anak boro, on medonadong di bagason ya. Ade, dahanon 2 tekong. Adong musena kayo na saote, aw hambing masyanau niya. Adong musena sa ondoan harambir masyanau. Adong musena na maroban hayu. Olo, bometong hayu ni titangga ni pembuat iya kan, olo. Soban, te marluhut soni. Martumpur-tumpur. Jadi acara ya ma. Mangan masautai. Dung habis pengajian Maulid, mangan sauta. On boringinon mangan dita. Boh, mangan dita. Boleh bayar. Oh, mangan di bagas masing-masing. Allah. Allah. Apa nakin mamangan dunian di bagas ni ketua parwiritan. Nawasan sen dia pembuat dia pengi buti do. Inti nama mangan nakin. Alhamdulillah. Maka naudokon alak-alak di janji lobion, alak-alak na beriman mayakin naon. Asia yoma. Hadis ni Nabi di dalam kitab Al-Jawahiru Lu'lu'iyah. Ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jardani. Muhammad bin Abdullah Al-Jardani. Ad-Dimyati. Tebal kitabnya 383 halaman. Kemudian ni Nabinta. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mesti dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'rim dhaifah. Sialak na yakin tu Allah, yakin tu kini adong hari kiamat, maka muliaon matamunia. Alhamdulillah tong iba sebagai tamu rotuson. Ilehen mangan. Ikan sebuah tanda deh bahwa alak janji lobion adalah orang-orang yang pandai menghormati tamu. Amin. Dan ayaw maulak salamu. Ubaca dalam kitab Nasoihul Ibad. Ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Meninggal tahun 1314 Hijriah.
Tebal kitab ne 80 halaman. Aha may dokon na binta di dalam kitab i. Isialak na ro tamu tu bagas niya. Bope siyan ade guarnete. Siyan ombar balok niya. Ro tu bagas niya. Pala minum ombar balok niya. Dung minum ombar balok niya. Ipangan niya minamal khubus. Roti. Ulak tong roti na basi kan. Pokok na roti may pangananak buri roti si madung. Isialak na malehen minum tu tetangga niya atau tamu niya. Lalu kemudian ipangan niya aduk panganon di bagasi. Maka Allah haramkan jasad ni alak na puna bagasi. Allah masukkan ke dalam neraka. So ini memuliana. Kemuliaan bagi orang yang memuliakan tamu. Tegamu deh kamu ibu. Maka nanggoro tamu. Bain do minuman. O manom wadok sebagian ina-ina. Ro tamu niya. Maruk sa jomisi. Air putih pina keluar. Allah. Pina boru na sutyo ni nang uday putih ditong kan. Allah. Tainda na isonan baca rito on. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah, nagodangan. Bahkan di hadis na lain ubaca ayaw ma, on masiring mo sampion di dia on. Ahan ni nabinta, isialak na malehen mangan tutamunia, maka Allah jauhkan sian sabah handakin. Allah jauhkan dari 7 handakin. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ma handak? Ado handakon ya Rasul. Aha maninda binta, handakon ayoma ipado Allah itesen narako sejauh 700 tahun. 700 dikali pitu, 900 tahun. 9 dikali pitu, itu kamu me. Sanga sadia dao dite pada tuan to kinai, anggoro tamumu, baik misalnya sen padang bolak, sian sosa, sen dia dobe. Sian mompang, rotu bagason, rotu janji lobion, ilit kamu mangan, ilit kamu minum, maka Allah jauhkan kita dari neraka 49.000 tahun perjalanan. Maka na awa yauma dung uboto hadison ise pero tamungku di bagasan upaksa de mangan upaksa minum. Na raya mangan upaksa. Mangap baba miningku. Nakasar tong ustadi Pokok nabi macarana. Solek madawi basen narakon kasoni do yauma. Harana tong doa nita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar porroa azabannar. Ijaun Allah ibasen narako kasoni duma. Maka na ulang ipabahat amal-amal padonoki batu narakui. Amal-amal na padonoki batu narako. Di antara na tong nama ngecet ombar balok ni ba martaon-taon. Hinda lakson bay, hinda lak janjilo bicari toon. Diaan de daerah Panyabunganan. Ang guison yakin na humpara do pisian ni butino. Jadi ayo mak dia muliakan Allah, ulangi padonok-donok kibat tu dalan-dalan, naman donok kuni batu narako. Termasuk motong di antara na marlambis. Ada seni silano mak. Aha. Bahasa musi di marsepet. Oh bahasa janji lobi deh. Ah, guarna mak nakin. Sepet. Oh, lutut deh. Nabahat mo ulalay, ulalui, uta buto. Isondo pe bahasannya alak na ane na ulala buti madolo. Memang betul ma planet ane buti mada. Janji lobi. Biasa na tong janji alak pas deh kan. On marlobi-lobi janjine buti mada. Ayo mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi padao-dao may ba sian dalan-dalan tunarakoi. On mamakana ita paringati mulit nabi na ayo mak on dalan-dalan gut padonoki batu surga mon. Ita peringati mulit nabi on harapan ni tok-tokin nai padonok ibadot nabinta di akhiratan. Kasoni do. Hom donoki batu Pak Camat majob roha. Pak Camat do ya. Donoki batu Pak Camat majob roha. Sendia udah. Imada pasuna kindut Pak Camat. Palaki itu lobo. Allah pasuna kindut Pak Camat. Ilinia tes manis. Tes manis milin babania jok roamu. Halo. Pak Camat tes manis medulin Pak Camat diba. Jok roa niba. Pala bupati 50.000 medulenia tiba. Jok roha. Sa janji lobi on tu dia bakehe. Ama cerito niba. Ala nakin pasubo tudut Pak Bupati. Ilenia uyepeng 50.000. Jok maroha. Nabi Muhammad ayoma. Inda taretong dot epeng 50.000.
Indah taretong dot sagalas tes manis. Nabi ninta anggo di etong pengorbanan na tuita. Biasa selamat kita sudah inaisonan. Nda taretong ngayoma. Maka na alak na sora memperingati maulid Nabi. At termasuk mautay. Huta na madunggiakin kalay masuk surga sa utay. Alhamdulillah. Alak uta janji lobion. Anggo bisa cokot adong musi peringatan na lain. Adiri. Itabay soni na mo ayaw mai. Anggo na bidiah do niya lain. Na aram niya lain. Pader masoni. Itong jaman sanari. Humbatan do pa pistar-pistar kon daripada pistar betul. Sudah salah. Alah makin musi guru ya ras. Dongan ko dumai. Alumni Yaman. Dongan saleting. Waktu di Mustopawiyah. Jadi aina jolo iso sekolah di Purba. Termasuk madonganku seangkatan. Si Tajuddin. Cuma memang gantengan ya daripada aku. Waktu di Purba doa na jolo. Waktu di Purba. Sana ditong gantengan aku. Aku mah jadi artis. Ya ndak pe kan suni dotong. Oh lo pait-pait dotong. Ndak lesian yang do kawani. Ya namarun. Marsak musim melele to kinai. Kemudian jongan nami son saleting muse. Si Suaib. Anak ni orang tua ni tanakin na kata sambutan. Suaib pas me. Dengan salokal na lewati yang godot si Suaib. Kemudian sadanay si Somit. Sampai nakin Tajuddin kari joni bayoy. Mangubati alak niya. Imada. Cari to niya do pa nakin mangubati alak. Udah ko nakin siya. Porra na orak siya dola la bisa din ningku. Rupa na kaum baba kaum ibu ima tambatan Purbon marbeda-beda. Terbayang damu? Tamatan Purbon Nabi sepaksaun sudah jadi ustad ayo mak. Si Tajuddin mendi menyuntik alak sayo makari dunia. Oh lo. Kan soni do. Iseson namarun porone umaruba akema suntik kutusia. Saya sakali suntik guru. Oh lo. Tesoni mayaw ma anggota tamatan Purba menyuntik marbeda de. Dohot na sa tamatan Purba. Anggota tamatan Purba boto menyuntik naging jangan doa ni. Oh lo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabb. Pamalum mainaun. Anggona ramalum pamati batas. Ya Allah. Anggo si Tajuddin ka soni do. Adok tong muzenakin Suaib. Boy medan niya. Na sudah ayaw mai jadi ustad. Jadi ulang yanggap. Asal pas sekolah anak tu pesantren. Aku na jadi ustad. Salah deh. Terserah ya gue jadi aha. Gok jadi ustadz ya silakan, gok jadi dokter ya silakan, gok jadi anggota dewan ya silakan. Ini bos ada naya bang Nami, bang Mualim. Aduh karejuni abang Ison, gimana? Lek paham juga bang ya agama kan? Toke sawit, aduk sawit na, aduk karejo na, mengajar mbage. Memang berbeda-beda ya umah. Aduk tuh jadi ustadz. Jak sudah ya umah jadi ustadz sangajo, mago ma tempat pencarian kubutima dah. Bak saingan tong kan? Makanya memang berbeda-beda. Dan ia adalah rahmat. Yang penting tokinai ayoma. Anggo ipa sikola ayoma. Anak ni ayoma sikola agama. Tokinai pas baya marut ko. Itelpon ko ma anakmu. O mang mulak majolo marun uma. Palaroma anakmu ayoma. Margopo-gopo siyan pekan baru. Namu adoma baya on madamang mamarun sa poken on pemang nauwo to be sanga ginjang ulukui ginjang tanoon ahamani anamu ulang dokon umat songonile au na porro aku dot uma leng leleng inda bamang nake na leleng bion kemon palaya umat na sa dilek sani kemo umat niya tong dung maninggal umat niya ang anak ni basikola pesantren. Bope ayo ma inda jadi ustad ya yakin maho. Ibu hati do Al-Quran. Kaya tu kamar mandi marwudu iya. Ibu hati iya Quran ibu kaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Iba kasan nirwani anakmu aman ya. Oh umatku sayang. Ayahku sayang. Najolo ipasikola o autu agama. Nama lo membaca Al-Quran. Na malo na jolo sumbayang dung sikola agama malo maaw palan-palan on pe aya uma
Ubaca Al-Quran nau pas sejari na jolo di lambungmu. Mudah-mudahan ayaw ma menjadi pasiborgo madi. Oh, selamat ko perjalanan di alam kubur. Tokinai di akhiratan pasui tadi dalam ni syarugo. Borgo ruamu butuh. Paladungi ayaw ma masuk mabaya tu kamar mandi got pamandion. Ipamandion niya mo niya abin na iya paham agama maloya pamandiot ko aman niya o umakku na jolo waktu menek na jolo iparido do tu paritan on pe na dong behoy ginjang nita noon. Padi araw mangalap-ngalap badan muma, utiop-tiop tangan muma, harana tangan ondo na jolo, na sering bayaw mangalap-lap iluni matangko. Oh, umaku, mudah-mudahan lapang niandalanmu di dalam kubur. Oh, makmu ku sayang, oh, do permata ni ngolungku. Ayo masa sudah nasa election ni pamandionia. Pala kemudian setelah ikapani dung ikapani ayo muzema ni anakmu. Oh makku na jolo waktu menek padiar bajumu na buruk. Kasoni do mak. Padiar mau bajungku na buruk mang. Yang penting amang bajumu jeges. Taboni dah alak ko amang. Inda maila awaya iligi alak ko. Ot piamang keo mardalan jeges bajumu amani anakmu ketika ot pesan nari upakyun moho baju mardo ayoma Allahumma ja'al libasahu min ahlil jannah ya Allah jadian mau pakaian ni umakon pakaian ahli sorga. Ayoma sasudena matak sampai si indah ayoma paladung iyo baniya jasad ni mayaton marami-rami alak iya ayaw pajujung na ibagasan ni rohania na jolo tu dia baya igendok ko doau palake tu pasar sibuhuan iyo bat ko doau olpe au mayolo mangobat ko au majolo mangobat ko Aku majolo mangobat ko inda borat ulala homa nayang dulala homa songon dia na jolo waktu menekay manombo marjom-jom igendok ko ito do ma kaum ayat naron majolo kaum jolo sutenang tiyo ma ma kat peto do ma ulang martangisat kamu tangis musya untuk kinay walo. Kan igendok kamu na jolo anaknya mu kan? Marun buto manombo dagana kida. Oh Tuhan. Anggorwani orang tua ada burut sangajo. Angkat tangan di bayada. Desongon kai kombok babak bay. Marun anaknya lek tagi di lebaban niya manghidup. Ay do balak leyon kan. Tenang. Mabia paling niya tarturki dia tokin. Mabia aman mania. Imadagot keo tulopo. Ipetum si dongan ni si. Mua de marseketer buti mon gon margi mala na suture matokare ta inda baisonan ceriton di panyabungan do ceriton alah bom masih martata mo pamla niya mo sekretary alah yang sanari penyakitnya alak ide dia wala tu hari borngin mula kausian Natal habis acara na tu hari Natal jam 12 borngin. Sian Natal berangkat kay langsung tu si dimpuan. Madaden kay panyabungan jam 7:30 7:30 hampir jam 7. Ama garejo ni bayo si tulo alak maama. Ima garejo ni alay margim. Na sumarotak matuk sada-sadaon ni raku dumada. Ama tobang dongan anak ni si. Ang na margimi da bayo mapakaluar kun biaya di. Adong do pewide ina marjudi. Olo, martaruhan galay patunda ni gemi. On panyakiton na ina tunda ganak sayo on. Aya ina uma ho na sudi masalah game. O peo ulang beta bain na suninan ngaji ta kasuni do ma. O ma. Be kamu do. Be kita inda itu ni.
Ayo masa sudah ni mulian Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi beno na yomay. Sa inabahat permainan di ginyak tanoon. Kay bagay ba mangguris? Kay bagay ba pature sawit? Kay bagay ba marjagal? Ba, nakunainan. Napade-pade may bain karijo ni beginjak tanoon. Mudah-mudahan mati ba pade. Arana yoma ubaca dalam kitab Al-Fawaid Mukhtar. Ditulis oleh si Guarnay Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Tebal kitabnya 656 halaman. Al-insan yamutu ala ma'asyalai. Ala kondaw mati aya sesuai dot keadaan ni waktu mangulu deh. Ado karijo ni te ginjak tanoon. So ni mamati nita. Jadi Ustaz ho ceramah sayo karijo mo. Nana mati waktu ceramah mo hoy. Oh ya nadoki matok kamu tuaw. Ako na man contoh ni Holo. Yang penting tergantung karijo ni te ginjak tanoon uma. Anggo karijo mo dengan mangeciti alak sajo. Ati-ati utok kinay mati. Waktu mangeciti alak. Bikom ibu do. Anggo na email lolo sarapan madung. Anggo anggo na mangeciti alak. Uy, dah. Adong na urang ulalan ya. Madung. Anggo isang ayo harum mohoma mati tuk kinay waktu. Mati. Bayangkon me. Palaro alak mani. Asyong ngangang babane ni alak. Imada mangeciti hay di ustati. Manyaniramu waktu kimulak ustati. Nalom-loman do ustad ni. Indah sungai TV ni amuse. Mama dia mamu. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita peringati Maulid Nabi on. Kembali do tusina ke cerita ni. Ahmad tujuan ni so mengenang kita mulak isir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat cerita dah buaya umat Maulid Nabi on, cerita amat tong mandukun nanti. Carito bahagia. Na anggo di caritoon bahagia mulak. Anggo carito ni ba waktu awal-awal pasuo misalnya umai dot ayai na jolo. I caritoon mulak. Jok di ruami. Tergantung. Anggo lek denggan alak lemi. Allah. Anggo niramu ahado jauh sen harapan. Mada ustad dah na jolo bayak. Pasuo mai pasar Sibubuan. Pas lewat ya masih tatap-tatapan main. Contoh. Madung. Habis si Ustaz, oh ya mar bunga-bunga mo lala waktu iruay. Ban mo Ustaz waktu kareta Astrea dobe. Astrea sangat astuti, asaligas mati niya kan. Allah. Mawaban Ustaz, na bahagia mo lala. La niya sayo may dala nito. Songo niya sayo na punadala ni. Waktu sebelum nikah. Dung ni kabuto baru mataras wilele rupana na bitingan do ada buru niya ketimbangnya. Oh, asal mambol nang ada buru niya anggo ya na dong be. Marmara aw niya. Simula ko sen lobo. Mada may telepon kakam sen bagas nango anggon marmara mon. Cuma inda uma ison ceritoon da. Inda. Oh ma. Inda cerita uma ison no ningku. Uma dia do. Uma janji lobi, biar dia lah ni. Kan dia janji lobi ni tuan. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makana Maulid Nabi ayaw masono dokon na kinani. Icaritoon pemulak bornginon Maulid Nabi. Acogot manyogot Maulid Nabi. Borngin nay Maulid Nabi tamulak. Acogot nay Maulid Nabi tamulak. Yakin maho ayaw ma nadong bosan na manangyon carito ni Nabi. Contoh. Nabinta suka senyum. Kan maleleng may tabotoon. Yung ada ni damu carito Nabi bakut mukona. Now nga dayo mak sumur-umur ni ngolu ni Nabi. Bakut muko ni Nabi. Pala na isurut na isebut konpe uturun ni ayat abasa wa tawalla. Waktu Nabi nanggi bakut muko ni. Cuma agak sedikit masam sotik. Ipe untuk pelajaran deh. Indagot untuk sebagai bahwa Nabi kekurangan niya ungade yang masam. Nda. Nah dong kekurangan Nabi ayo mak. Senyum saja. Imang gue bisa tamal kon pasodot. Kaum bapak. Bo penadong eping niya. Lek senyum ko mak. Oh mak. Bo penadong eping niya laklay mo. Lek senyum ko. Naborat matong ustati. Urang bedok kon borat. Oh ma, na mga malkon sinyo mo, nahurata noon. Magana isyalak,
ipas ni dah matobang, jarang disenyumi. Alah. Alak naringga senyum poso ni dah. Putar songonawan matong. Kan jelas tu. Alah. Jadi ayo mak senyum ko. Namuai. Pala mulak malak lai mo betul sian ko bunan. Ni doho galai-galai ya. Songon na sodong epeng yo bania. Mani mujolo pintu. Silakan masuk abang. Ni mo. Tayang ginadong epeng. Namu abang. Ni mo ala. Sangajo memang nadong epeng. Udah mua dah bawa bangi. Bo kaum baba betong amal kon matong senyum tolak bagas. Tumae. Palay pamasakia tong baya madung. Ipamasakia bolgang medo. Nadok sambal na. Nadong gule na. Oh kaum baba. Tersenyum kun kode. Marsapa majolo tu kaum baba. Tersenyum kun kode misalnya ada borumu bolgang medo na adong. Borat do tu ya mai. Alah. Mapas ipa keluar umaisen balakangan. Pala rap niya bolgang keluar. Habis si rap ni indahan. Sato nga mata muze. Nabongak moho. Narong lah ni gulilin yun niya. Teeping pinesetor 10,000. Madalapot 10,000. Kesibuk sajo manabusi chip. Chip 60 sadabi. Hapalau rubay po. Pinaw nga da margim online now. Ayo mak sesudah na imulian Allah subhanahu wa ta'ala. Senyum. Kan naborat me. Nabi me do ayo mak na ikhlas senyum tu sialak pe. Anggoy taray ta senyum marpili-pili deh. Kasoni do. Kamu ibu nesonan. Kasoni do. Biarin namodum dia musa namon. Oh kamu ibu. Kasoni do mak. Senyum ibakan marpili-pili deh. Pala tudungan ni sa dongan. Sa hobi. Ramai bersenyumi. Aduh kakak. Aduh. Ni. Rade. Sa hobi tong. Tianggo na sa hobi ni ya. Apalagi acik ruan ni maligi anak buri. Nah dongi. Pala basuhan ni sa jom Mau di kata-kata. Dong. Tidak kakak. Oh ide. Oh lo. Naborat ayo mak na senyumon. Adok sebagian kalak senyum ya. Tong tualak-alak na kayo. Anggo kayo dongan ni senyum meya. Pala miskin. Allah. Nia. Bu anggo nabinta ya umak betul dah. Ubaca di dalam sejarah. Nabintaun kan anggo sien suku. Ibarat marga maayo umak. Marga ni Nabi Madawud di kota Madinah na paling mahal. Suku Quraisy guarna. Harana nabinta Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Murrah. Murrah punya ayah namanya Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Pikhir. Sian Pikhiron mada ayo makda. Dibuat sudah suku Quraisy. Ise pealak. Nasian keturunan ni Pikhir. Maka sudah tutoru imaguarna suku Quraisy. Dan on bangsawan adong mandokon pendapat na lain sian Kinana. Tapi na paling populer ubaca di dalam Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham bahwa naidokon Quraisy adalah sian Pikhir. Harana guar lain daripada Pikhir adalah Quraisy. Harana ala karapun bak dari neteboto ayo mak sejarah-sejarahon guar niya, tainay boto guar asli nay. Songon Abu Hurairah, guar asli nay ise Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Allah. Kemudian isi na lain. Adong musim na lain, guar ni sahabat Nabi, terkenal deh, guar ni musuh ni Nabi ise misalnya. Abu Jahal. Abu Jahal kenang guar ni bayoy. Ise guar ni bayoy. Amr bin Hisham. Panggil-panggilan niya Abal Hakam. Contoh na lain isirobe, Abu Talib. Isir Abu Talib pun. Paman ni Nabi. Kasoni doma. Isir guar ni asli ni Abu Talib. Isir na memboto na ulen hadiah. Allah serius. Hadiah na umak na tanggung-tanggung. Hadiah na brosur haji. Oh, lah usah-usah don. Serius. Brosur haji umak. Na tanggung-tanggung on. Haji.
Brosur nih, Allah. Seguar asli ini Abu Thalib. Abdul Manap. Allah. Abdul Manap maguari asli ini ada. Kemudian Abu Lahab. Isi guari asli ini bayoy. Abdul Uzza. Jadi ayo mak jamaah rahimakumullah. Najolo abin na nabi on adalah suku Quraisy, alak na paling mulia. Anggo ibarat ni ita mungkin diuton on malak na terpandang dah suku. Ibarat kita diuton harajaon, suku ni raja. Hasibuan. Allah. Ada tong kan? Mumpung hasibuan ni son. Ya sona Allah. Hasibuan na yo mak. Jadi abin na marga ni nabi on adalah marga yang paling terhormat dan paling terpandang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ayo mak songoni pemuliani nabi alak na paling donok tutuhan nabi biasa dumai anggoro sada anak boru sangar soro sada bayo ibuat nabi sarobin nabi ipaimbang nabi ditanui baru isuru nabi ho maju isi au jug itano ita manom badong mobil nita contoh saja do onda adong mobil nita tarsurui baneramu ada buruni ba mundur tu balakang dongan ni baju ijolo. Sangat tetangga ni ba. Nara butoi. Nare. Palagi borure gara ada boru mabang. Nare. Allah. Martin judu naroni. Allah. Nare. Paya Allah. Sasado. So ni mangguna binta yung mak Magana na jolo nabi. Yung ada ni bardalan manay unto. Guar ni unto ni nabi dabu al-qaswa deh. Manaik unto mada nabi na jolo da. Pas manaik unto ayoma. Paso ma nabi. Dot sada alak. Alakon guarna ayoma Abdurrahman bin Sokhr ad-Dawsi. Alak na renda doon. Alak baru belakangan masuk Islam. Tahun ke-7 Hijriah dope masuk Islamia. Madung. Nang alak na tinggi yon. Ibarat kita diuton aman ni tadi. Pembantu rumah tangga do bayoon. Tapi songoni pe ayoma. Songoni hebat ni nabinta. Terkenal. Diakui Allah. Dipuji-puji malaikat. Bahkan natola alak masuk surga sebelum Nabi Nita masuk surga. Tapi songonipe ayuma inda tola bayoon mardalan. Pas Nabi manaik unto mani nabinta maneko. Mani bayoon indalin Nabi. Mardalan maaw. Maneko. Cuma memang naik songgak Nabi. Bayoon na sering manyonggang. Ibarat kita na ayuma isuru Nabi manaik madaboho. Indah ya Rasul. Au tinala doa pembantu do. Boleh megup mana kau dut kui. Hol Rasul ya Allah Rabbi. Sudah sahabat ayo ma anggo lewat Nabi madung. Unduk. Alak na sigani. Alak na hormatan. Nau tola alak mangecek di joloni Nabi. Ya Rasulullah. Na tola. Kona palande. Na tola idokon. Ya Muhammad. Na tola. Maka nang wadok kalak mendokon. Allahumma salli ala Muhammad na orang adab do bayui. Na pito na ayoma Allahumma salli ala sayyidina. Pakai sayyidina do ipake. Ngolak salapi wahabi nara alay pakai sayyidina ayoma tambahan dunia lay Yang gue baca na jolo dalam kitab I'anatul Talibin ditulis oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatta meninggal tahun 1310 Hijriah. Jilid sada tebalnya 272 halaman. Najolo ay kaji waktu di Mustafawiyah. Madong, di dalam kitab ayoma dipakai sayyidina li sulukil adab. Untuk menunjukkan adab nita tu Nabi. Sanari misalna. Kan misalna au. Upio ma misalna. Isi ma misalna upio teh. Angga misalnya ketua perwiritan. Isi guarnya abang bang. Contoh saja do bangun. Au nabo tu guarnya abang na persendaan kita. Salah na kenalan kita ti bang. Saya guarnya abang bang Ausuan di bang. Abang Muhammad Sahman. Kan anggo sian panuturan kan marabang duau. Posuan tu ngau tu bangan abangi kan. Allah. Ida mudo permuko naipe. Allah. Lek posuan duau daripada abangi. Contoh saja doon. Palanera mu lewat abangi. Maningku Muhammad Sahman osonjo. Maradop do guarne. Maka na ala ang wedokonia natola pakai sayyidina lewat bayo ito bang piyo masaw ni guarne. Oh jaborkot ni masongoni pasme kan terina ya tersinggung ya alsi tersinggung babamu pala guarmu ipio
Tetu nabinta yul kon-kona tersinggung. Kan ide dua akal nih be. Tu nabinta na pakai adab kita. Sedangkan tualak aku na maradab kita. Maradaban kita tung tu nabinta yauma. Potokin na yauma dak nado kalak sada alak pedi janji lobion. Bisa selamat kecuali selamat kon nabinta. Ustaz, naringgasan sumbayang tahajud. Pret. Allah. Sumbayang sunnah. Nabi banding kayo do sumbayang sunnah ni Nabi. Ulah ko ahli surga ilalaho. Tanpa sapaan ni Nabi tayo Nabi saya masuk surga yo Tokinay di akhiratan may butuamu Ubaca dalam kitab Riyadus Solihin. Tokinay di akhiratan ayo jongjong di tasudayon. Nadong na jugjug sonon ba? Jongjong. Jongjong na amar baju. Marsiligi-liginan madainin na. Ima pertanyaan ni sahabat na jolo dah. Nadong na marbaju ba? Inay na nadong marbaju tokinay di akhiratan. Sanari tong idun na marbaju mo. Manombo baju nebe. Ya Allah Rabbi. Sontingan do pilale marbaju na ketu peste. Jilbab na narara. Allah. Pala kemudian pakaian kaos kaki na pin narara. Allah. Nasonting anak buron. Ayo imuliakan Allah. I dunia ande. Di akhirat to kine may dokon. Orotan. Dalam keadaan mohon maaf tanpa sehelai benang. 5.000 tahun ni tayo mardalan mandatar. 5.000 tahun menanjak. 5.000 tahun menurun. Dan ita sudah ketika ayo mak di padang masyar. Maroban tilakunita masing-masing. Ako nasawit ni alak sajo dibuat yu abang. Tokini jujuk ko me. Allah. Ano jujung mi ba yo? Mada. Sawit ni Oji na lewat yu pembuatan niya. Datang membuat itu Sangayon na kurang ajar mo niya. Lo imada. On mamanyo salau jujuk sawiti. Lo anggo sa jangjang. Terbayang deh anggo misal ni Tiopokin membuat sawit ko sa jangjang. Etong madungano bangi. Sa taon ko na jadi panak ko sawiti. Aw natare itong behomang itong nasungoni. Lo, imayangkat kamu. Ustad inday ustad. Goreng do buat niya. Lo, mana si goreng udah po. Pala dungi, ubuat tol, ubayar 2 niya. Jungjung magoreng ayo ma, jungjung. Menek do ustad, mamodo mangobani. Le ayo ma, tokinay ayo ma gorengi magodang di akhiratan. Sanari ayo ma tanonialak ibuat sa jongkal, tokinay di akhiratan 7.000 kuliling ibain. Angkat matanui, papanganut tanui. Kan ulang pembuat itu nialak batas-batas ben pade-pade. Adong sebagian kalak daw malurus impa belok-belok yang musi. Tende janji lobion cariton ba, mencariton. Allah badong. Malurus dinam. Ibu dia tokinnya di akhiratan itu untuk kita. Epeng nialak na pangan, epeng niahan na pembuatan. Sangadong ison na suka mengganggu alak lain nialak. Okinay di akhiratan tarimo yo balasanmu pelakor. Ono da bong. Allah. Ulang marsijotikan kamu. Ake tong umak-umak zaman senari manemu. Tualak lainnya kasar na sudung. Tulian ya bang. Mangan madabo. Kay madabo tu sahaba. Pala tualak lainnya alak. Tu dia bang. Ojo jodoh. Jat dia bang ni. Imagana ba senari zaman senari ayah-ayah na betah di bagas. Itu de kom babai. Ake lalu tu bagas nang ipatinang-tinang pikiran. Wah tu bik-bik saja. Tenda umak-umak janji lo bicariton ido. Lama tu bik-bik saja. Ilo puan alak ayak madung. On masering macarito onon. Ilo puan kaum bapak madung ayo mak. God mangido Indomie lembut di perjagali. Kak, Indomie pente abang tong kinda. Lagi membentek manisnya lah kau. Ninna di. Makanya pente ya betah iya ilo puan. Si songoni lembut. 7.000. Dapat servis. Iba may lehen dia lak bagas eping ni sawit. Servis pinadapon. Allah. Tay inda alak janji. Ma. Inda alak janji. Janji manaon do cerita nito. Ayo mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju Allah masa jom. Serius sudah ndo jom ko ha. Biar mayo mak mulak do itu bukan baru dah.
Cok manyogot pengajian. Adong di Pekanbaru acara. Sono majolo tiu mak. Hah? Oh, lebaya. Nah, ayo mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tokina ya mak dongan, nah dok kita Nabi selamat kecuali sen diselamatkan Nabi nita. Maka termasuk amalan na tokinai ayo mak aso daput kalak mendapatkan syafaat di akhiratan. Pertama, ringgas-ringgas ya marwudu. Ringgas-ringgas marwudu maksudnya ringgas-ringgas sumbayang. Arana ayo mak air wudu niton, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurral mu'azzalin min asril wudu. Allah nanti bakalan memanggil kita pada hari kiamat sesuai dengan wudu kita. Maka nanakin ijan untuk kamar mandi memperbaharui wudu. Nah upaso malayo mak pengajian ndak pakai wudu. Harana anggo pengajian ibana pakai wudu, radi nama nyambung kaji itu jamaah. So ni muse jamaah anggo nama wudu, radi nama masuk ilalemu kaji kon. Kon nama marwudu deta. Maka na ayaw maotpe, isina sa marwudu, mulak majolo tu bagas na masing-masing, upete son. Namu olo. Njawit jolo kan. Ara na ayaw matokinay ite tanday nami. Ben na sisa-sisa ni wudu ni tay. Kural muazzalin min asaril wudu. Dari sisa-sisa wudu ni tay. Maka na tokinay ayaw makmuko ni di akhiratan. Bo penalom-lom ko abang patundan ni tiap hari. Uko na milas ni hari Tarsongo na won. Madung. Tokinay di akhiratan sirlak mukunita sada-sada. So ni manggo sering kita marwudu. Maka na jago sumbayang mo bang. Kaum bapak na buratan manomu sumbayang. Olo. Tinda kaum bapak ison baca ritoon. Olo. Na buratan sumbayang. Maka na jago sumbayang ni tayo mak. Bisa-bisa na pak sound sumbayang ni. Ima da ustad da. Sampai sanari napi ra ustad. Biado carana. Idoaon. Ado doa na Ustaz asuringgas kita sumbayang. May buto mo doa asuringgas sumbayang. Lima kan? Menjawab ne pero na semangat. May buto kong baba doa na suringgas sumbayang. Rado mulahin doa na. Angkat madong at tangan. Bismillah. Allah. Lima kan? Mga katangan bisa bagian nara. Bismillahirrahmanirrahim. Na kompak tung sotik da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ulang malosok-losok. Aima doa na bang suringgas sumbayang. Ulang malosok na dong lain ni. Wala. Uy jasaon madiamu ya bang amal kot kamu asal kot sumbayang ulang malosok ime dobat ni na dong na lain ni. Si tatamu mak. Rosong na so yakin kali ang ilmu kiti. O sausado deh. Maniramu ubat na suringgas sumbayang. Ilain epeng. Adong doalak ilain epeng na sumbayang. Makayo iya na sumbayang. Beto deh. Makayo iya na sumbayang. Bo, Ustad. Palayain tong jabatan. Adong doalak adong jabatan niya na sumbayang. Na para na dobe. Dung jadi RT na rabi sumbayang. Holo. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah. Maka na sumbayang ni jago. 5 waktu jago ayaw mak. Tokinay isi alak naman jago sumbayang ahan ni nabinta. Ro pada hari kiamat noron. Wa burhanan. Wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjaga solat 5 waktunya. Nanti di akhirat Allah akan mendatangkan dia. So dia modelnya sebagai penolong. Sebagai keselamatan. Sebagai pembela nia. Tokinnya di akhiratan. Pandokon ni sumbayang ni tokinnya membela di hadapan ni Allah. Ya Allah, bayon na jolo di janji lobe. Ijago ya do sumbayangnya ya Allah. Olak pamasuk bayon tu narako. Ya Allah, do sumbayang ni na jolo. Pala to nga borngin ya Allah. Sumbayang tahajud do bayon. Masuk tu sarugo. Tay ni nabinta isialak. Wa malam yuhafis. Isialak na sumanjago sumbayang 5 waktu ni. Tokine di akhiratan dikumpulkan ma'ahaman wa fir'aun. Nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bersama Haman, Fir'aun, Korun. Terbayang dia ang gutukine di akhirat ita mardongan dot korun. Patundanya hamu mai na sumbayang. Hamu pe kaum ibu, hamu mabenteng di bagasan, sumbayak kamu dinggan. Awayaw ma songono na usan nari madung.
patundani umak kede. Nda pandundani ayah. Umakku di sidimpuan. Senari. Alhamdulillah mangolo pe dua-dua mata. Do inanda. Uma ayo ma asal lo menek na jolo iba. Madung. God subuh. Tiop arion raku. 7 kali sang 3 kali magut igot tipitui. Patundania ibu rubaria tiup menyogot. Jom 5. Tong. Tok sembayang. Narona sedeleleng nih ba. Ematong daga anak buat terpodomi wa mulak. Roma ya jom 5 leo. Tararararara. Sembayang. Naron roya mula. Sembayang. Sejo. Najolo ayo mak. Adil ani umaon. Sembayang nih. Sanari dung magodang iba jadi ustad baru meba sanari mandokon tu anak nih ba. Sumbayak ko. Gut margujo mo babani ba mandokon anakku susumbayang. Mulai 2 tahun umada wajari anakku ibagas di Pekanbaru. Sumbayang mulai umur 2 tahun. Mau wajak tu kamar mandi wuduk gonia sampai sanari. Asal gut sumbayang manombo gut mangan nia, manombo marmayam jolo. Biar matong 4 tahun satonga. Pabuana itu ayo mada anong anakku. Makawi nau ido dah. Kinai marpikir kamu Allah. Nagantengan ulala ustad ini ya kan. Ada orang kok ya. Nda yo ma dong. Oh ma dong. Desa ada penian buti dong. Ayo ma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbayang kita paturi ayo ma. Godono ki batu nabi tokine di akhiratan kan. Itu cerita ni tanakin kan. Pertama sumbayang kita paturi. Bisa mau mai? Oh ma. Bisa mai? Nda pido Allah. Bek mau ma bek. Namo ma ibek ko asal mengingot kon anakmu sumbayang. Otong manombo dengan uma-uma jamat sanari. Sibuk dia neramu rebutan remo dot anaknya bayak kon mayoy. Aku mau nonton Ikatan Cinta nyau ni anaknya. Umak na neramu got menonton Catatan Hati sang istri Nana dot dewa. Marbadaya lah itong antara SCTV dot RCTI. Aduh. Anak na got maligi Andin dot Aldebarat dia. Umak na got maligi Nana dot dewa kan ido. Marbadaya lah patunda ni remote ibu tido. Azan kalak ima sujutan napur lilalay ba. Humtagyan dilalay manonton. Bahkan na jolo imedan adong lupinain. Pas gut sumbayang iba asik-asik na yan manonton. Madung, iklan. Biaso na anggo iklan sumain mulak. Sambilan iklan. Aman niya tu anak niya. Ligi jolo tipion. Anggo madung sambilan tokine dokon diyaw niya. Aman anak niya. Jadi umak niya. Kaya matong umak niya tu dapuranda. Rupana kaya tu kamar mandi. Kamar mandi ini dan itu. Mapandukun anaknya senjolo TV. Ade, madua iklan. Mangitung umak ni, mak pitunai ni, marmaron, ibas ma, ade ni, matulu iklan umak ni, Allah, 3 iklan na umak. Ya ade, nasadar review sang enda, 9 iklan nakin. 3 iklan na nom, madung, kung nagugo suara ni ba, baru saudar sune. Onom iklan naik, madong. Kaya mau maknai tempat sumbayangan. Pas los gut takbir robe maknai, 4 iklan. Ni maknai 4 iklan barnya. Allah, sumbayang may umak. Lagi asik-asik na umak na sumbayang aman ni anak ni mapi tu iklan ya. Saroka adu pinanguda. Mamar-maray sonnya. Igazia sumbayangnya. Rap niya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Mamain niya. Untung may dapon. Ni baba niya. Ang gua udah ampun. Batunda ni makojar kon TPI. Tay medok ko niya muma. Anggo TV daw mak sudah acting deh. Pala nangkut tangis ya pura-pura tangis. Lagi mati TPI sinetron ni. Pajolo-jolo na marsandaan kalay. Pala habisi marsandaan kalay. Jatuh cinta matong kalay kan. Nikah. Dung nikah ayaw mak rupana. Alak layon dapat proyek makayo mak. Dung makayo tong ayaw mak songoni mak. Roma pelakor manggoda-goda ya ikantoran sekretarisnya. Akhirnya ayo mak jatuh cinta mula.
Isirang ko niya maada buru niya. Ni kamadot anak buru na paduon. Dung ni kayo nasa mua karejo, nasa mua cerito. Rupana na membuati harto do anak buru na paduo. Tara sumailalia. Itinggal kon anak buru iya. Stres ilalea. Hona pecat sian kantor. Mardalan-dalan may itu pidalanan. Dung mardalan-dalan ayaw maaman na terjadi. Isinggol motor. Nasiringan isinggol motor. Tenama umpayak. Olo, masuk rumah sakit. Paladung masuk rumah sakit ayaw anak boru niya na pertama rupana na jolo membuka ade gorne membuka taman bunga kayo rupana dung pisah alay paso maalay mulak di rumah sakit itatap-tatap ya songon tanda do bayon pi tatap-tatap ya songon ada burungku pertama ni pala ni Ramar sidono kat kali oh libaya manyo salawu anggi na jolo usirang kon ko o pianggi mangido mo bo anak borutong na pertamon pidokon ni olabak namo beda we. Api mangido mo bang mana tahu adong nasala niya. Roma tong lagu ku menangis. Petodo ma. Kan ido. Acogot romuse ma. Film na lain cerita na hampir-hampir sama ujung-ujung na ku menangis. Acogot adong muse pilih sejode na adong na lain ni. Masalah rumah tangga. Ayo mak yang muliakan Allah. Mending meta persejari. Ay carito ni Nabinta. Sumbayang ita jago. Nabata na ayo mak na manunday ta na sumbayangon. God umat ni Nabi Muhammad manirami tanare ta sumbayang. Biya matukin na yakui Nabi ita. Maniramu dalan-dalan na yakui Nabi ita awang tukin di akhiratan. Juga ada ustad ikut maulid Nabi sekali. Wih dah. Nah sore binalin na lain. Maka na pertaya mak ita jago sumbayang ita. Nah badua. Ita babahat membaca solawat ayo mak. Solawat Nabi. Maka nani nabinta tukin na alak na paling donok. Nabinta di akhiratan isamay. Aksaruhum alaihi solatan. Isi alak na paling bahat. Membaca solawat tu nabinta. Maka na dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Minal mawahibid diniyah. Indai dokon kalak mencintai Nabi. Anggo solawat niya hurang 300 sadari. 600 sadari saborngin. On jadi kaji mariton da bang dah. Indai dokot kalak mencintai Nabinta, anggo hurang salawat niya, 600 sadari saburngin. Bahkan adong lebih na 100.000. Adong lebih na 700.000. Ada tong ayo maanggo etong-etong, perjuangan ni tatu Nabi mapola. Humi suruh sumbayang do. Anggo ita pikir kon dabo inda pakai nafsu sumbayang on nanggi na lojaon. Te anggo pakai nafsu loja. Anggo sumbayang iba murmate nang dua tiati ni ba. Isejo nung ada habis sumbayang pala murmamarsak ilalia. Muritik ilalia adong deh. Alak na sora sumbayang rintik. Sumbayang ko sehat. Alak na sora sumbayang miskin. Sumbayang ko kayo. Radio Stati bo lebaya cubo do. Walaupun tidak kaya harta tapi setidaknya kaya hati. Laisal gina bi kasratil mal. Walakinal gina nafsi. Orang yang kaya bukan karena banyak harta. Tapi orang yang kaya boleh jadi karena kayanya hati. Godang pe bagas muda bo ayo mak. Tenara tetanggamu mandege bagasmi. Aben nakikit dohoi. Nda ison cariton dah. Ngolo. Begom ibo do. Godang mada bagas muda tenara alak mandege na. Ben nakikit dohoi. Ketong membuka pintu pejarang. Ipagar ko godang-godang. Maka ada termasuk hak-hak bertetangga na tola pagar ni bagudang-gudangi. Na bisa alak maligi hangulun ni besi. Mati piutuk kini sada-sada hodo isi. Adong sebagian kalak daw sombong na sudung. Mentang-mentang mobil niya na mewah na. Bagas niya na gudang na. Seolah-olah na buto itu ala ako nalak do buto tu siya. Na bisa sungun niya yaw ma. Tokine anggo mati ba. Na bisa mardalan sendiri batu kuburanan. Nggak ada dong janji lobion mati alak. Mardalan sadase itu pemakaman. Adong deh. Ustaz Tajuddin. Adong di guru alak janji lobion. Bina hebat nih lale janji lobion. Mati ya mardalan nih sadase ya. Nakon dodot kambanir mau songonin ya. Mardalan ya. Pala lalu tu kuburin. Nakon dodot kambang gali. Awas manggalinan ya. Habis itanomi ya diri ini. Adong deh. Nah adongi paridio ise. Alak. Jangan kan ya yo mak, sakayo hapio, baju mubahat, harto mubahat, na dongi,
Lek epeng STM di pagi. Kan itu. Adong do mobil Fortuner maroban mayit. Adong do mobil Fortuner maroban mayit. Nah dongi lek mobil Grand Meki di. Halo. Lek mobil Grand Meki di marobani ayo mai. Nah Fortuner ripa ini si. Isi desi anak nia. Isi si menantu nia. Ide pola merai pamamangku-mangku itonga-tonga Fortuner. Popena Fortuner ipake ho. Mate ho. Nakan isi bet koi. Ide ado mobil jenazah. Oh na batu tank nia. Marbeda do mobilon na bo. Godang harga ni tagi panekul kasuni deh. Anggo GL di paneki. Ayo muliakan Allah. Nah dongi. Maka ayo naku ni bangga-banggaon hartu ni beginjang tanoon. Anggo nare ba marsidoka. Ko naringgas si ba marsidoka uma. Utsman bin Affan ligiamwindi. Bat hartu ni ayo ketika terjadi perang Tabuk ayo 200 emas disumbang konia tu nabinna. Ibu atia sere sencakunia isumbang konia tu nabi sude. Nadong si sia. Aman ina binta, oh tanadawan hon, 30.000 alak na dohot, malawan 240.000 perang Tabuk. Setelah Fathul Makkah, tahun ke-9 Hijriah, Utsman bin Affan menyumbang ketika itu. Nah, sautik ayo serenia, rapnia, romusia Abdurrahman bin Auf, ilenia musia hartonia 4.000 dinar. Romusia sahabat na lain, ilenia musia hartonia, romusia Abu Bakar, sudah ilenia. Sampai-sampai Nabi mendokon, wahai Abu Bakar, malakah? Ada untukmu. Baba kelak. Ada untukmu. Anggilit kode sudah. Allah wa Rasul. Ita don memolid Nabi. Sedia masumbanganmu. Aku minuman dah. Oh, lutung dong na 2.000 Ustaz. Aku tolu satu ngayo sumbanganmu 2.000. Kira-kira rugi do panitia sangat maruntungi. Rugi. Ipinakindungan na margondang ina sonting mutu ya aras. 3 lagu madongan. Manetik do vida ni muda. Wala. Tuisi repeng ni buti mada. Aku penasaran do lala. Ara nanggo ligi sen peta politik. Madong, katua parwiritan tong pajolo mga lehen kan? Ara nanggo katua madung maju katua parwiritan. Tentu ilaro ni kaum bapa kaum ibu nama lehen. Idaw politik dua yoma isilane. Olo. Sanga itong katua parwiritan pe malo iya. Nah, sang 2.000 ilenia sanga piga nakin pokok na iya mampajolo putih do. Olo. Ndale margiri de bangi. Kaum bapa kaum ibu yang dimuliakan Allah. Tapi alhamdulillah namu ayo mai. Marsidoka iba tu na denggan-denggan. Na pala miskin iba marsidoka kasuni do. Mana koso malum min sedekatin bal yasdadu. Takkan pernah orang miskin karena dia bersedekah bahkan bertambah. Au najolo ayoma waktu esada di UIR dia matong ayoma keba mengarantu najolo Pekanbaru kuliah sendiri deba. Umak ni baba ya marsaba do isi dipuanan. Ayat ni baba marsaba do isadu. Nadong betul pak kuliahon. Akhirnya berangkat manjolo Pekanbaru karejo menjago masjid. Pas ayoma kuliah au isidung 1 tahun mengaranto. Waktu mayo maadong epengku 700.000. Na terbayarau epeng kuliahku ketika epeng kuliah 1.800.000. Ana mau bain waktu. Na 700 mayo mau usidio kawan. Harana ibaga senerangku Allah berjanji dalam Al-Quran manjabil asanati palau asru amsalia. Ilen kosa da suandi iganti Allah 10. 700 epengku kali 10. 3 juta. Terbayar epeng kuliah ni rangku. 700 ulen ayo mak sude batas. Na lucu na dabo. Pengurus masjid na ulehen epeng tempat tinggal ki. Nai sapai iya. Isi dibayunin. Nai sapai iya. Aturan akan angwi sapai akan udokon. Au da bang dawo epeng ku dini ku. Na terbayar epeng kuliahku. Ini rencanaku. Nai sapai iya. Au pelangan mulala. Ala mamago 700 nirangku. Maka na ayo mak. Ido pesu umur marsidoka manyosal tangis. Kan manombo songoni ba marsidoka onte. Manyosal iba tangis iba asi salah buat. Allah. Songon naboringinon namang impak na kintu ginjang. Adong ni na salah buat Allah. Rencana niya tong 2.000. Tarbuat 50. Pala ijeki alama marmara niya. Ajogon. Alah. May cek kamu ayo mak saya nak kinilin kamu. Cek jolo mak.
Ulak salah buat ko. Anggo salah buat ko marmara. Tena jolo cerita Pekanbaru ayo mak. Ada kalak khutbah Jumat. Kok terbodom-bodom ya. Lewat kota Kimpang. Ibu dia. Rencana nih ya. 5.000. Terbuat dia ayo mak sisa 100.000. Habis ayo umat khutbah. Sumbayang Jumat kalak. Mulak ya. Pas mulak iya ayo mak. God mana musisi garet ya. Pas mana musisi garet. 5.000 keluar. Tu dia na 100.000 nih ya. Diingot-ingot dia. 100.000 tu dia. Nak kinausian bagas. Habis iba masuk tu kantong. 105.000. Si mago 100 nih. Dia honana nih saja. Dia honana nih. Baru taringot dia. Oh ya. Nakin di masjid waktu sumbayang nih. Akhirnya ayo mak ke tu masjid di aman ya. Bapak pengurus mangidu moop dah. Adong nakin marimpak 100.000. Adong do tanda ni epeng ni tercoret-coret ujung nih. I epeng ku di rencana aku 5.000 do pola kamu na 100.000 ini ya. Bayang pun kome. Anggo au malaikat ni ramu. Nana tartojan ku nau mabayoy. Allah. Salah buat dia. Wah, Allah. Kau bawa kaum ibu yang dimuliakan Allah. Maka nauna jolo ayo mak dung ulehen mayaw mai madong. Dung ulehen impaki ulehen si dongongki. Anggoy butuh demi Allah tangis sawayo mak. Tangis bile. God manelpon waktu umatu kampung. Na mungkin baya ipangido tu uma. Harana anggik kulimanay iturungku. Allah. Kakak dopi iginjang. Allah. Biya maalay to kinay, bitak ni nahurang biyayang bagedo, saba pisapay takmedo. Akhirnya ayaw maitonton kon masong ni Pekanbaru, 200.000 maayaw tabungan ko waktu, tarsido ko na umusi sude. Sangajo waktu buto na lenong wala. Dung masuk kau tu kamar, uy Allah Rabbi, mamarmaraw 200.000, mago nirangku. Memang tangis sawayo mak, tapi ketika tangisi mayo mak, uang ke tanganku ya Allah. Hodotong namar janji dalam Al-Quran. Pala ilehin sada ibalas ko 10. Oh ya Allah nanggi bahat-bahat upang hidup. Bahkan di ayatnya lain ya Allah menjanjikan dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Hoda namar janji Allah dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang berimpak di jalan Allah. Satu yang dia berikan seperti satu biji yang tumbuh 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 ranting. Wallahi da'ifu liman yasha'. Bahkan engkau ya Allah lipat gandakan sesuka hatimu. Ya Allah nau pangido 700 ya Allah. Nau pangido ya Rob kali 700. Upangido kali 10 pe. 300 kali 10. 7 juta ya Allah. Ipe abe nagot membayar epeng kuliah deh. Akhirnya ayo mak madung. Dung martangis-tangis sao. Madung keluar mau sen masjid. Upate nang roku. Ipamulak Tuhan deh. Nah mungkin modum Tuhan. La ta'khudhu usinatun wala naum. Allah tidak tidur. Akhirnya ayo mak keluar sen masjid. On cerita nyata don. Keluar mas waktu sen masjid. Pala keluar mak sadang. Ibagasan ni rangku ama zikirku subhanallah. Ibagasan ni ya Allah polak epengki. Subhanallah. Ya Allah polak epengki. Subhanallah. Ya Allah polak epengki. Sampai ayo mak waktu asar sumbayang maoi masjid. Uligi-ligi alak. Ise dubay nagot pataru epengki niraku saja Allah. Tatap saja sangi si pialak naru tatap. Bayo on do baya, bayo on do baya, bayo on do baya. Akhirnya ayaw mak madung sumbayang pas musiau imam. Habis bang imam itu ngayaw mak alak marmulakan awlek isi juguk. Muade bena marsak. Juguk mau isi di samping ni mimbari. Marzikir-zikir mau isi. Anggo ibagas ni orang koyo mak sambil merzikir dah. Isi mana pataru pengon ni raku seju. Isi mana pataru pengon. Isi mata pataru pengon. Oh Tuhanku memang nadong bepeng od pemangan potang nau boto ya Allah ningku. Memang tongayo mak butuh haras. Ape waktu asik na merzikiri madung. Roma bayo ni ram. Na butuh sandia rona. Palay majuti keo sen balakang. Utatap ayo mak. Uambang ni ram malikal maut. 3 juta napi mulak iba magot mati ni orang ko lo. Palau tatap-tatap nau tanda demi Allah nau tanda bayon. Aman ni ayo ma itanda ho dia ustad niya indaning ko. Udah bu ustad ne sonan niya. Oh tarni ku sone. Dia bang ningku imada ustad dah. Adongon rencana got malendi ustad ti oleh-oleh niya. Ucucok to ni raku. Holo. Kan ustad ton tarsosoni do ayo ma Kay pangajian ni batu Natal na tuari. Bo dapat siluat tong siya Natal.
Inatal lo bang, pengajian tu Natal. Biasanya habis pengajian ilen silua di Natal. Oh ma, di Natal. Anggo pengajian isi ilen di silua mulakna. Tu hari pepanya bunga Sony pengajian dia di utara aja. Mulak kami butuh abang Allah. Dapat silua, ada warna lomang. Arai siang gua maulid Nabi mangalomang. Dapat silua. Tapi utara aja. Di utara aja, ma. Nah, cari tahun utara aja doon, di Natal. Di janji lomi dia metunggu botu. Ligiamu naron waktu mula kau anggodong berarti pas nih ranggo kan. Buanggo nadok tong Sony mah. Allah, apa marsi botuan me tau tu ginjang nyari. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi indah ya, Mak. Si Tajuddin nakin mailenia mayau madu. Masyaallah. Tabo do ba madu ne? Asli deui deh. Ciri-ciri madu asli Mak, anggoyo ban ibagas mataporan pinggan. Madu asli mabangi. Betul abang deh. Ciri-ciri madu asli, iya obat kotu bagasan, pinggan matapor, madung, mau pintu maribakan, madu asli mabangi, Allah. Ulak sering-sering oban tu bagasan ni, Allah. Radi kalur kusian bagasi, Allah. Oh PW dah madu asli don. Tajuddin. Kita cek tu ngacokot mula kau tu pekan baru kan. Anggo matapor pinggan berarti asli mutu ya Rasulullah. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia nak cerita nih. Oh, Mak. Sampai dia nak cerita nih. Oh, robayo. Jadi, robayo. Ha, dong. Roma bayon, Mak. Roma bayon. Ini ama ya waktu. Cocok nih ranggutong. Uligi iya, Mak. Maniup-niup kantong. Bo iba tong ayaw Mak lagi nabutu. Tentu husnuzoni ba. Baik sangka kesoni do. Masangkaanku ketika peng doraku cakuni bayi on neraku soni kan maniup-niup kantong memang osa uma osa mania ustad on terakhir ustad adung titipan ustad tolong tarimo ulang tolaknya apa tersonggut ulala utarimo matong bo tong ustad uma paham deh ba amplop na hafal dot na tipis kan ustad Allah. Oh penaron mahidumop tomu ma Allah. Ang umarsi Solomon tarasululale. Jadi ni kumae Allah. Ustad paham me ba? Ang Tajuddin beda gaya nih transfer dia kan. Iba tong ustad dongan amplop Allah. Pasu salam ayo mak tersunggut tu mak. Hafal. Iba seni raku mak. Cair 3 juta. Memang na hafalan. Apa itong bayang ko mo, pas dais tangan ni tersunggut taruk toki. Rap tangan na marsidesan, tersunggut taruk tok. Namisik kun ni raku. Imanggo tanda-tanda na hafal mah. Tersunggut di taruk toki. Tenaron marsalah menurut panitia, na tersunggut taruk toku. Berarti maklum mamu kan? Oh, ya. Allah. Ayo mak yang dimuliakan Allah. Pasoni ayo mak nasonang marwako ayo mak dah. Jumat do tongau na marsido kay sebelum sembahyang Jumat, habis asar hari Jumat, may balos Tuhan. Mangecet musema baye, dari mana Ustad ini dan itu, siapa ya asal usulku, idia utangku, idia usikola, apa itong malos ulala manjawab nih. Ibagasan nora ko ang bisa dong, mulak kumwala ne, suligi sang dia iping nene ku kan. Na mulak museba yoy. Akhir na yo mak dong mangecet lo jelele mulak ya. Pitong ayo mak langsung masuk tu kamar ukuci pitui langsung ucek ayo mak rupana 55.000 makana tapal. Dah. Onang kita tambah yonda. Demi Allah cari itu asli don. Wetong mayo mak ketika epeng na hampir 800.000 sekian. Menurut nyamu ayah, mama runtung mau ketika madung kan? Sadia nakin si dokangku 300, sadia ganti Tuhan 800. Sadia mangaruntung 500. Maka na anggodot Allah Subhanahu wa taala maretong-etongan kita. Nadong rugi nita. Buang god etong-etong tong amal ibadah nita. Do nikmat nilai ni Tuhan. Banding deh. Nah banding abangi. Sadia ba ni ramu nikmat na dapat kita buringinon. Bisa ita mangaligi ustad denggan. Takas tu ni damu au. Sangalom-lom do ni damu sude. Takas do kan? Nikmat maya umai. Jelas tu pinido.
Adok sebagian bayo mangidom op tomu. Nah jelas bila lihat ada buru ni, ada buru di tetangganya. Bayangkon me. Ita alhamdulillah jelas dep ini data. Allah. Mangan lek tabo dep. Adong do alak sadarion mangan na tabo. Oh, lisayut dinakin marcerito. Urak tabo do butuh guru mangan ni ya. Alhamdulillah nakin mangan do tabo do lala. Binalang do aku tambo nakin kan. Akitung samping kunara tambo. Iba pialang roha. Turani samping kunakin tambo. Pinagut semangat mo lala. Bahasan aku bukus mualana, bukus mualana. Ninna magedo pe mudi do. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah. Memang ima yaw dah. Na nikmat na bahat mailen ni Allah tu ita dah. Tangan nita bisa margorak, bornginon kita sa baulit Nabi. Nikmat masudiyon. Ita syukuri mayaw Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, nikmat ni Allah. Anggo dia itong sumbayang nita. Sa dia masumbayang nita. Taruh masumbayang kita 5 waktu. Pertanyaan na, khusuk di tanah sumbayangi. Timano mo nidamu di sumbayangi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar cerita ni nakin bayu itu. Mana? Son aduh lah nakin cerita itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ngeng ni nak ijolo bagas ni. Allah bitak ni bayu namang idu tangi dunia musi Allah. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Mamaru bamusiat ini. Allah mamar-maro itu do bayu ini. Ui dah mamar-maron. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Upeti jolo bagasonda. Ni mesti seno. Allah mapito madaya dah. Oh Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Wis dah lupa patun dan bayu jadina. Inna Pai basodik le. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Tani gugup. Majum sada yo mak butuh arah. Mulak meta kan? Sayom na tutup. Biar dia yo, semangat do pelalamu. Au do nak semangat biolala. Tempat na letok pangajen dong anang gumolik Nabi jus de. On ek putih sayo. Uih, anggo dah. Tempat na lain do tong bak. Kana mo marcarito sungo ni. Ulak tuk tersinggung dah. Tempat na lain do Tajuddin. Tepas mah memang. Adong. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo mak madung dung habis ayo mak we tu ngepengi marsyukur molala. Apa itong senang molala. Kay mamulak marzikir. Mana tahu ro 2.200.000 naik kan itu dong. Allah. Marzikir mau cariton serius don. Marzikir mau mulak. Habis ayo mak mana terjadi. Ro mulak bayui. Amannya ayo mak. Biar ustaz cocok dia lalu lebih cocok ningku. Baju nakinan cocok ningku. Ima ada ustaz. Bagasan nirangku. 2.200.000 naik bayar. Ro. 2.200.000 naik ro. Ima bagasan niraku dah. Pala niramu amannya. Ima ada ustaz mangidum moopnya. Ulang mangidum moop abang leniku. Aku mangidum moopi. Ile ni ping 500 ala paras mangidum moop musi dupia kan. Nah aku mangidum moop abang niku. Mo ade niku. Ima ada ustaz dah. Napa diulala mandokon na dokon madabo niku. Kan 2.200.000 ton. Seru aku. Dokon ma ningku. Aman ni ayo ma. Ima ada ustaz mangidum moop. Epeng na 800 na kina ni. God di masujid di indah god di huni. Allah. God pingsan ulala waktu ya bang. Goto aras. Masalah kaji. Marut red ni rangku.
Ayo mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ayo mak demi Allah, pengurus masjid nadong, alak di masjid nadong. Au medut bayui. Kemudian Allah namanya Sion. Anggo ubuat ayo mak pengon. Indah bala ibu tu pengurus masjid. Harana bayon naung ada rotu masjid. Tapi ayo mak ketika iman dokon ibaga seni rohangku. Mamar sidoka hosuan di 300. God ibuat ko pengon 800. Epeng na haram. Betok kinde ngulumu. Nakan ibalas Allah. Akhirnya ayo mak maradu ketika. Waktu musia ayo mak ternaik imanku. Waktu itu bahkan. Jadi alhamdulillah ayo mak. Demi Allah. Salim per bola pitu ayo mak na buat epengi. Ulai tu masjid. Lalu aha mana terjadi ayo mak setelah. Itelepon kalak mau ayo mak martubi-tubi. Songon ustad nagodang maulala waktu. Padahal waktu tahun 2011. 10 tahun na lewat. Itelepon kalak mau ustad. Roh ustad tu bagas daduk pengajian. Cair ni rangku. Roh muse manelpon ustad. Bisa ustad do mengisi pengajian. Cair ni raku muse. Ustad. On mada ustad dah. God mangido tolong. Mua deh. Pengajian kita naromborgin. Cair ni rangku. Lalu tu pengajianan ayo mak manombo manambay bagido pe bayo. Alhamdulillah ayo mak. Sanga ayo tong na sanga butuh sapokin dah. Terkumpul do pengi. Bahkan ayo mak lobi do pe 10 juta. Bahkan mengganti kereta do pe petunda ni. Mengganti kereta demi Allah. Alhamdulillah. Imang gorai memang makaluar konon. Maka ayo mak ulak kiki tiba apalagi tu orang tua. Adong sebagian kalak manombo, oh Tuhan, naki gitu orang tua nia. Ibu tua muda cerita ni alkoma na jolo. Isi alkoma alak na paling denggan tumak ne. Sering di mardahan ya tumak nia, membensop tumak nia, sudah ikarijon ya tumak nia. Sampai akhirnya yo mak nikah ya. Dung nikah ya yo mak aman na terjadi. Perluan nilai ada burunia ketimbang umat nia. Sampai pada akhirnya umat nia tersinggung. Omang hidung pon, mabur ngintong. Mulai serius kajian kan? Nolo. Tersinggung umat nia. Akhirnya lagi umat nia. Rupanya ayo may takdirkan Allah. Alkomon mati pas. Paladung mati ayo mak. Nara musay mati. Ngangang saja bayo. Terbayang di lulusung ini buru regara. Madong. Duksongoni saja ayo mak lalu aman terjadi. Akhirnya ayo mak ipasutu Nabi. Ya Rasul mason-sonon alkoma son-sonon. Akhirnya ketika Nabi suruh Nabi piga alak. Keligia mujolo alkoma leh ajaria mujolo. Akhirnya ayo mak Roma utusan ni Nabion. Iligia leh matong bayoon. Mangangang saja tina mati-mati. Mangangang saja tina mati-mati. Akhirnya ayo mak iajaria leh ma. Baca madabo. La ilah. Na tarucap ko ni ayo mak. La, natar ucap kunia. Padahal bayon alak naringgas sumbayang, alak naringgas marsidoka, alak naringgas puaso. Sampai pada akhirnya ayoma. Roma musai buah-buah tu nabinta. Ya Rasulullah, nanggira alkoma butuh mati. Asisongoni, imada Rasul nauboto. Akhirnya Nabi roh ayoma. Dong iligi Nabi mayoma guar nama tong Nabi Roma ya balaikat wahai Rasulullah adong dadabu umat ni bayoon. Akhirnya ama kemudian didokon Rasulullah tualak na hadir ni sinan tu ada warunia adong do baya kom ni bayoon selain ko ya Rasulullah adong butuh nan tulang nami ada guar ni bau deh. iklan. Kusuni detong, gua tong artis kan ada kalau kono kelang ne kan. Ayo mai muliakan Allah adong do baya ya Rasul bau nami tapi na tinggal bedot kami belakang onon. Boh, ide muse ini nabinta. Imada ya Rasulullah sadubo ijungan. Akhirnya amani nabinta nasoni be piamu matnia rotuau. Pas ketika roh sahabaton, wahai umat ni alkoma, anakmu magor-goro na peramate, mayajarkon baya kalimat la ilaha illallah, lek na tarucap ko niya, amani umat niya, nadong anakku alkoma.
Pade-pade hole ni sabaton. Adong do baya anakmu warna alkoma. Nah, dong anakku warna alkoma. Nah, dong anakku warna alkoma nya. Kemamu on dabo anak boru pangidon ni nabi doon. Oh, lo na dong niya. Roma ayo mana binta tu sidung iligi na binta. Wahai umat nisyanu anak nukan alkoma. Nawa ku ya nakku ya Rasul. Ulak songoni ni nabinta. Oh lo nara au ya Rasul. Pada masoni mati-mati meya. Ben na acit na mungkin ilalau makne. Radu tuk suni makte. Ben na acit na ibenanaki. Botong may pagodang-godang dongan iparorot ipasonang-sonang ipakuliah dupi anggo jaman sanari. May gadis sawit ni ba demi kuliah itu jok jabo. Rado awo orang tua yo makda. Anggo demi anak manggadisi biasu deh. Betul lo? Oh Ustaz, serin don buah gadis mayoma asal kun sehat anakmu. Radeh imang orang tua. Te anggu anak manggadis demi orang tua radeh. Buahmu udah menjawab na dongan dah lo. Adong. Tapa lanjut macari itu nih. Tahan do be. Ini mada au mulai na tahan bulah lo butiko. Allah. Ayo maksa sudena. Duk songan nih. Dijoloni orang tua ni alkoma aha meninda binta. Hai sahabat-sahabat, ke paluhut kamu hayu. Sahabaton mandokon wanon do hayu ya Rasul. Ke mapahulut kamu hayu. Baik kamu di tanah lapangan, susut kamu dengan disi. Umat ni alkoma mulai penasaran. Ya Rasul, kayu untuk apa? Kata Rasulullah, kayu ini saya mau bakar alkoma. Daripada mati ya, dibakar tokinnya di akhiratan. Padir may bakar di dunia. Umat ni alkoma petung butuh. 5 orang tua itu umat. Mama godang anak ni badah. Tayang ko memang anak ni balik ipaturi deh. Tema ni tanida. Marun abang ipanyabungan. Rodo maisen si buhanon ketu panyabunganan paligi iya dah. Padahal madong ada burunia. Madong anak niya. Tay anak ni ba rode. Assalamualaikum mu demang. Marun au di panyabungan oh perte mang acogot berangkat mau mak. Oh nadong motor boringin anggo dong motor boringin berangkat mau mak nih ba demi anaknya. Tak ada orang tua yang mengatakan narau berangkat mang mati misi. Nadong umai orang tua tonga boringin pe berangkat maligi anaknya. Tapi belum tentu anak ramarangkat tonga boringin ramarangkat arian god maligi umatnya. Nah peduli lelia. Manombo bukan do pilala babania kari junia ketimbang maligi umatnya. Kaum bapak kaum ibu dimuliakan Allah. Anggo seorang ibu naro mai. Temai dokon magodang bayui. Mani kaya madong anak nia. Marun ipature. Uma ade mang. Madoma adong rencana membuka usaha. Oh, jadi biar do mamang. Nah, mamangi ndut komunitaan ita gadis memang. Sodong usaha memang. Demi anak. Dijual kebun, dijual rumah. Padiar manang nakon adong bagasku, nakon adong bitanongku. Yang penting adong usahamu. Te songoni mama nombo anakon te. Dung adong usahonia, dung adong bagasnya, dung godang bagasnya. Roh orang tuan tutusi. Pasongon pembantu benia. Apa peduli lele yang watnia. Ada burunya pinaya jari ya biar cara namang hormati umatnya. Kon bawa penting dulu konon. Umat ni pemilu na paling berharga yang gijang tanah onda. May butuh dalam Islamon. Sorga ada di bawah kaki ibu. Ulang impasisyon umat ni donon. Nah masuk surga tanggup patun dan ibu onda nara marido ita. Ayo may imuliakan Allah. Akhir na umat ni alkomon be. Dung ni desong ni gadan. Aman ya Rasul. Ulang tutungan aku ile. Lekan aku dia Rasul ya. Nah sanggup pau ya Rasul itu tuku anak ya Rasul. Songon dia be anakku dia Rasul. Lolo ulang tutung anak ya Rasul. Uboto dia Rasul menyakiti ya Rasul. Perluan nilai ada burunya daripada au ya Rasul. Tapi ya Rasulullah. Mau maafkan anak ya Rasul. Ulang tutung anak. Nah tega au ya Rasulullah itu tungku anakku jolongku. Umat. Orang tua. Marun anak. Tonga borngin. Manyogot. 24 jam. Rado manggendongi. Ra. Umat ni ba. Maru ni ba. Ma gendongnya.
Apalagi anak na menek, manja do biasa nih, he. Igendong mau mai. Mardalan, mabaya kakak. Tujai, ke tujul. Tujai, ke tujul. Modem maho amang. Modem maho amang. On lagu ne do modo mon da ulang modo kamu. Modem maho amang. Allah. Modem maho amang. Nina. Modem dutong betul dah. Palay papaya kaya Dia mesti gendong mula. Modem maho amang. Allah. Modem maho amang. La. Ma habis lagu mak dah. Allah. Ma lagu Mandeling nakin. Holong ni orang tua, imadatu anakna. Indah jung ada mandokon lonjang. Indah ada mangido upa. Betul mak? Taiduk sonari hodung magabe. Hamipe indah diingot kobe. Aduh manyumbang na semangat jadi na. Nakin dah lagu ne nangis mantap lagungku bak do manyumbang. 12 Rabiul Apalagi nakindongan mangidomop. Tua bang bagian kerinjing. Oh ya na sontak molala. Na sonting wida nakin butuh aras. Dongani tong olo tong 12 Rabiul awal. Na kerincing ida oh. God hampir mau kamera nakin. Na do kalak na jouna kecuali ya. Ocha jo na seru matong di janji lobion ni raku saja zoni. Oh sampai tong tersongkut ulala. God usabay manakin alak di do bayu ningku kan. Bena hebat na. Ni damu do bayo mak panggoyang ni. Sen ginjang boto ayo mak darap. Cering ni awal. Anggoto lah manggoyang nakin manina-nina ramen ya. Ayang kon mayo Nasonting tong mo to holo. Holong ni orang tua, imadatu anak nang. Indah jung ada mandokon loja. Indah jung ada mangido upa. Taiduk sonari hodung magabe. Hamipe indah diingot kobe. Nadalom malagu ite. Adong baya sada alak. Ipagodang umak ne dut ayane. Dung magabe ay umak Na ingot umak ne da ke tu sabaan, ke tu kobunan, arian na putang, demi pagodang-godang kunya. Paladung jadi ay umak. Tu umak ne pelupa ya. Dung magabe. Dung makayo. Dung marjabatan. Dung adong motor mumang. Hamipe indah diingot kobe. Tepuk tangan penadong, sumbangan penadong. Wis dah. Ulak sekali naile. Taiduk sonari hodung magabe. Hamipe indah diingot kobe. Lima kan nanggi ikhlas sebut tangannya. Ulaki sekali naik. Allah. Taiduk sonari hodung magabe. Hamipe indah diingot kobe. Jadi mah ikhlas na so ikhlas yang penting UBG suaranya tak tutang ini.
Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah. So ini ma'al qomah. Akhirnya iman seti Nabi. Ridallah fi ridul walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mudah-mudahan ayo mak di pengajian ini tanah boringinon bisa iba menghormati orang tua, bisa ita sayang tu orang tua. So donok tokin na ita tu nabinta di akhiratan. Haran termaksud dabo ayo mak doa ni alak ni makbulkon ni Allah adalah anak-anak yang membahagiakan orang tuanya. Bahan orang tua bahagia. So dia macarana. Panganon na paling jup ruania obankon. Wis da baya umakku na poran ruania robung pamasak. Begamu da kaum ibu. Pamasak, pataru. Umakku naguwon mangat sate. Tabusi siya sate. Wih, sate kacang musi tabusi siya sate kacang. Pader sampai mencret. Hajar may si Allah. Amo ayaw mai. Penting sonang roni uma ibagas. Itu tong. Po ang goduk sonang roni uma. Maligi iya anak ne. Bang, luar biasa. Sonang marwani umat ta. Sonang ruani inat tadut umat ta maligi ta. Ayanta. Insya Allah. Ipasonang Tuhan rasukinita. Nadok kalak na kayo ang udurhaka tu orang tuanya. Bope kayo ya, kayo sementara deh. Madawu dutuk kini talpak itu turu. Ligaw madaw. Talpak. Son madawu pirani manuk. Buto mo na pirani manuk. Dursat. Allah. Mapicar dursat. So nga ni ma, pardabu nyalak. Walau pe kayo ya senari. Marjabatan niya. Hebat niya. Tidurhaku ya tu orang tuanya. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah. Ara memang madung, borngin. So na majolo pengajian nita, insya Allah. Lain kali kita sambung musia ayoma. Madung. So ni jo ayoma, mangidodo au. Mudah-mudahan malamon, selamat ayoma di perjalanan. Ara na aw ayoma, masa bokin napi mulak. Berangkat tahu, sen Pekanbaru, hari Jumat na lewat. Jadi masa bokin. Malam Sabtu na lewat di Rokan Hulu, habis si malam Minggu, malam Senin di Panyambungan. Kemudian malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis di Natal. Borngin nonison. Acogot borngin. Tu bang